السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو بہت ہی بڑا رحم کرنے والا ہے، بے حد مہربان اور اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور اسی میں مدد مانگتے ہیں اور اسی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ درود اور سلام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، معافی اور توبہ کا صحیح راستہ بتایا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ذرا ایک پل کے لیے اپنی زندگی کے بارے میں سوچئے۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی گناہ کے بعد آپ کا دل بے چین ہو گیا ہو؟ کبھی کبھی رات کے سناٹے میں آپ کو اپنی غلطیاں یاد آئی ہوں؟ کیا کبھی اپنے آنسو بہاتے ہوئے اللہ سے کہا ہو، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں تیری طرف لوٹ آیا ہوں؟ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے تو سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیے، یہ احساس کہ آپ نے گناہ کیا ہے اور اب اللہ کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں، اپنے آپ میں بہت ہی بڑی نعمت ہے، کیونکہ ہر گنہگار کو یہ احساس نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ گناہ کرتے کرتے اپنے دل کو اتنا سخت بنا لیتے ہیں کہ انہیں گناہ ہی نہیں لگتا، لیکن جس انسان کے دل میں پچھتاوا پیدا ہو جائے وہ اللہ کی رحمت سے بہت دور نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ سبھی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ بہت بڑا معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت کن لوگوں کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی ہے، یا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے گناہ نہیں کیے لیکن اب اپنے رب کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں۔ یہی اللہ کی رحمت ہے۔ شیطان ہمیشہ چاہتا ہے کہ انسان مایوس ہو جائے۔ وہ دل سے یہ بات ڈالتا ہے، تمہارے گناہ بہت بڑے ہیں، اب تمہاری معافی نہیں ہوگی، اب اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں بخشے گا، لیکن یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں کو کبھی زیادہ بڑی نہیں۔ اگر انسان سچے دل سے توبہ کرے، اپنے گناہ پر شرمندہ ہو اور دوبارہ اس راستے پر نہ چلنے کا ارادہ کرے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا ایک مسافر اپنی کھوئی ہوئی اٹھنی کی اور اس پر رکھا اپنا سامان واپس ملنے پر خوش ہوتا ہے۔ ذرا اس مثال پر غور کیجئے۔ ایک انسان ریگستان میں اکیلا اور اس کا کھانا پانی اور ساری امید اس کی اٹھنی پر ہے۔ اچانک وہ اٹھنی کھو جاتی ہے۔ وہ ہر طرف تلاش کرتا ہے لیکن کبھی نہیں ملتی۔ وہ مایوس ہو کر ایک بڑے پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتا ہے اور موت کا انتظار کرنے لگتا ہے۔ اسی وقت اچانک اس کی اٹھنی اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ اس کی خوشی کا اندازہ لگائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ خوشی اللہ کو تب ہوتی ہے جب اس کا بندہ سچے دل سے توبہ کر کے اس کی طرف لوٹتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، توبہ کا مطلب کیول استغفر اللہ کہنا نہیں ہے۔ اگر تم زبان معافی مانگ رہی ہو لیکن دل گناہ چھوڑنا ہی نہیں چاہتا تو یہ ادھوری توبہ ہے۔ سچی توبہ وہ ہے جس میں انسان اپنے رب کے سامنے ٹوٹ جائے، وہ اپنے گناہ کو چھوٹا نہ سمجھے، وہ یہ نہ کہے کہ سب لوگ یہی کر رہے ہیں، بلکہ وہ یہ کہے، یا اللہ میں نے غلطی کی ہے، مجھے معاف کر دو، تیرے سوا کوئی سہارا نہیں۔ یہی وہ احساس ہے جو انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ اور یاد رکھیے، اگر آپ کی آنکھوں سے توبہ کرتے کرتے آنسو نکل آئیں، اگر دل میں اپنے گناہ کا درد محسوس ہو، اگر آپ کو برے کام سے نفرت ہونے لگے تو یہ بہت ہی اچھی شروعات ہے، لیکن کیا یہی توبہ قبول ہونے کی نشانی ہے یا اس کے اور بھی سنکیت ہیں؟ سب سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے، کسی بھی ویکتی کی توبہ قبول ہوئی ہے یا نہیں، اس کی ایک کیول اللہ تعالیٰ کو ہے، لیکن قرآن اور صحیح سنت کی روشنی میں کچھ ایسے بدلاؤ ہیں جو ایک اچھی امید دیتے ہیں کہ انسان سچے دل سے اللہ کی طرف لوٹ رہا ہے۔ پہلی نشانی، گناہ میں سچا پچھتاوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پچھتاوا ہی توبہ ہے۔ اگر آپ کو دل اپنے کیے ہوئے گناہ پر دکھی ہوتا ہے اور آپ کو وہی کام یاد کر کے شرمندگی محسوس ہوتی ہے اور آپ اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو یہ توبہ کی سب سے اہم نشانی ہے۔ جو انسان گناہ پر ہنستا ہے وہ توبہ سے دور ہے، لیکن جو گناہ یاد کر کے رو پڑتا ہے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ دوسری نشانی، گناہ چھوڑ دینا۔ سچی توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ انسان صرف معافی مانگے اور پھر اسی گناہ میں لگا ہو۔ اگر کوئی جھوٹ بولتا تھا اور آپ سچ بولنے کے لیے
कोशिश करते हैं। अगर कोई नमाज छोड़ता था और अब नमाज की पाबंदी करने लगा, अगर कोई हराम कमाई से बचने लगा, तो यह बहुत बड़ा अच्छा बदलाव है। अल्लाह ताला इंसान की कोशिश देखता है। अगर कभी कमज़ोरी से गलती हो जाए तो फिर तौबा करनी चाहिए और मायूस नहीं होना चाहिए। तीसरी, इंसानी नेक कामों की तरफ दिल लगाना। तौबा के बाद अक्सर इंसान के दिल में इबादत की चाहत बढ़ने लगती है। उसे नमाज में सुकून मिलने लगता है, कुरान पढ़ने का मन करता है, दुआ करने में दिल लगता है, गरीबों की मदद करने में जज्बा पैदा होता है। यह सब अच्छे संकेत हैं, इसलिए अल्लाह अपनी आपको अपनी तरफ बुला रहा है। चौथी निशानी, बुरी संगत से दूरी। बहुत ही से गुनाह गलत दोस्तों और गलत माहौल की वजह से होते हैं। जब इंसान का तौबा करता है, वह धीरे धीरे उन लोगों और जगहों से दूरी बनाने लगता है जहाँ उसे गुनाह की तरफ ढकेला जाता है। यह आसान नहीं होता, लेकिन यही सच्चे बदलाव की शुरुआत है। पांचवी निशानी, दिल में अल्लाह का डर और उसकी रहमत की उम्मीद। एक सच्चा मोमिन दो भावनाओं के साथ जीता है। एक तरफ उसे अपने गुनाहों का डर होता है, दूसरी तरफ उसे अल्लाह की रहमत से उम्मीद होती है। अगर सिर्फ डर होगा, इंसान मायूस हो जाएगा। अगर सिर्फ उम्मीद होगी तो वह गुनाह को हल्का समझने लगेगा। इसलिए दोनों का संतुलन जरूरी है। अगर फिर यही गुनाह हो जाए तो यह सवाल बहुत से लोगों के लिए दिल में आता है, मैंने तौबा की थी लेकिन फिर मुझसे गलती हो गई। याद रखिए, अगर इंसान कमजोरी की वजह से फिर गुनाह कर बैठे और फिर सच्चे दिल से अल्लाह के सामने झुक जाए, अपने किए पर शर्मिंदा हो जाए और माफ़ी मांगे, तो उसे अल्लाह की रहमत से निराश नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब यही नहीं कि इंसान जानबूझकर गुनाह करता रहे और हर बार कहे कि बाद में तौबा कर लूँगा। सच्ची तौबा दिल की सच्चाई और गुनाह छोड़ने के इरादे के साथ होती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कभी-कभी अल्लाह अपने बंदों को गुनाह के बाद इसलिए भी रुला देता है ताकि वो पहले से ज़्यादा उसके करीब आ जाए। हो सकता है आपका एक सच्चा आंसू, आपकी एक सच्ची दुआ और आपका एक सच्चा सजदा आपकी पूरी ज़िंदगी बदल दे। इसलिए अपने रब के दरवाजे पर बार-बार जाइए। वह दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता जब तक इंसान की ज़िंदगी का आखिरी समय नहीं आ जाता। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब तक हमने जाना कि तौबा क्या है, ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें उम्मीद देती हैं, वह हमें सही रास्ते पर लेकर जाती हैं। लेकिन अब एक बहुत अहम सवाल, आखिर कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हमारी तौबा को कमज़ोर कर सकती हैं? सबसे पहली गलती, गुनाह को छोटा समझना। कई लोग कहते हैं इतना छोटा सा तो गुनाह ही है, तो सब लोग यही करते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन याद रखिए, गुनाह छोटा है या बड़ा नहीं होता, बल्कि यह देखा जाता है कि हम किसकी नाफरमानी कर रहे हैं। जब इंसान गुनाह को हल्का समझने लगता है तो उसके दिल में धीरे धीरे सख्त होने लगता है। इसलिए हर गुनाह के बाद तुरंत अल्लाह से माफ़ी मांगे। दूसरा, अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाना। शैतान की सबसे बड़ी चाल यही है कि वह इंसान कहता है अब बहुत देर हो चुकी है, अब तुम्हारी तौबा कबूल नहीं होगी। लेकिन यह सोच गलत है। अगर आपकी सांस चल रही है, अगर आपका दिल धड़क रहा है, अगर आप मौत अभी नहीं आई है, तो तौबा का दरवाज़ा अभी भी खुला है। आज भी अल्लाह आपको बुला रहा है, आज भी वही आपकी दुआ सुन सकता है। लोगों के सामने अच्छे लेकिन अकेले में गुनाह। मेरे भाइयों और बहनों, असल ईमान की पहचान तब होती है जब इंसान अकेला हो, जब कोई नहीं देख रहा होता, लेकिन वह फिर भी गुनाह से बचता है क्योंकि उसे यकीन होता है कि अल्लाह उसे देख रहा है। यही तकवा है और यही तकवा इंसान को जन्नत की तरफ ले जाता है। एक सीख देने वाली घटना, एक बुजुर्ग आलिम से किसी नौजवान ने पूछा, मैंने बहुत गुनाह किए हैं, या अल्लाह मुझे माफ़ करेगा? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा, अगर तुम्हारे गुनाह आसमान तक भी पहुंच जाए लेकिन तुम सच्चे दिल की तरफ अल्लाह की तरफ लौट जाओ तो अल्लाह की रहमत उनसे भी बड़ी है। यही सुनकर उस नौजवान की आंखों में आंसू निकल पड़े और उसने उसी दिन अपनी ज़िंदगी बदलने का फैसला लिया। मेरे भाइयों और बहनों, ज़िंदगी बदलने के लिए सालों का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। कभी कभी एक सच्ची तौबा ही पूरी ज़िंदगी बदल देती है। आज अपने दिल से यह वादा कीजिए, आज से मैं नमाज की पाबंदी करूँगा, मैं झूठ बोलने की कोशिश नहीं करूँगी, मैं हराम से बचूँगी, मैं अपने माँ बाप का सम्मान करूँगा, मैं किसी का हक नहीं मारूँगा, मैं हर दिन कम से कम एक बार सच्चे दिल से अस्तगफिरुल्लाह पढ़ूँगा। याद रखिए, अल्लाह कोशिश करने वालों को पसंद करता है। अगर कभी कमज़ोरी आ जाए तो हार मत मानिए, फिर उठिए, फिर तौबा कीजिए, फिर अपने रब की तरफ लौट आइए। दिल से दुआ, ऐ अल्लाह, हम सब गुनहगार हैं, हमसे जाने अनजाने में जो भी गलतियाँ हुई हैं, ये रहमान है,
या अपनी रहमत से मायूस नहीं होने देना। हमारे छोटे बड़े सभी गुनाह माफ़ करना, हमारी तौबा कबूल करना, हमारे दिलों की हिदायत दे, हमें नमाज का पाबंद बना, हमें कुरान से मोहब्बत अता फरमा, हमारे माँ बाप पर रहमत फरमा, जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा, जो परेशान हैं उनकी परेशानियाँ दूर फरमा, जो रोज़ी की तंगी में है उन्हें हालात और बरकत वाली रोज़ी अता फरमा, और जब हमारी मौत आए तो हमें ईमान की हालत में दुनिया से उठाना, हमें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाना। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आज का यह बयान आपके दिल तक पहुंचा हो तो सबसे पहले इस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस मत होइए। हर नया दिन अपने रब की तरफ लौटने का एक नया मौका है। अगर यह वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहा हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों को ज़रूर पहुंचाइए, ताकि शायद आपकी वजह से किसी का तौबा सफ़र शुरू हो जाए। अल्लाह ताला हम सब की तौबा कबूल फरमाए, हमें सीधी और राह पर कायम रखे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।